بلا نملا بالنولي حاسبوا قبل أن تحاسب حسابهم كريغا أملا اتما حساب قرن الناس حساب أننا كيقين مروما قوغا علم ديرين الله سبحانه وتعالى حضرة الثاني كيقين عندما الله سبحانه وتعالى وحيك ربني ولتنظر نفس ما قدمت لغد ما دمتك ما دمك كله قيامة ما دمك كله الله سبحانه وتعالى مثالا غد ما دم وحيك ربا فاوني قيامة دوا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق حق وجمع دوت ملائكة رحمن إله بكل كل من تيجا صفا على علمه اتصالك کا اکچ کنم اختیار اللہ کی اذن عملان ہوا يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم إبانيهم عملت من دنيا كفاوة الدشمت تكا إبانيهم باي باي الله كحضرة الجماعة دول يوم الحشر يوم الفزع الأكبر بدو جنبا بيروان كم دوت بيروان ور ميها بيرو تمن هري وريامن كم إحساس نوان عنكم وريامن تلك من ينين إحساس نوان يا بڑا بيرو جنبا وان يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم إبانيهم كعمل كالدشمت تكا إبانيهم باي باي الداني باي تكا الداني إبانيهم في دنيا کا علمون دیا باي تکا تريگا إنهم داني يحملون أوزارهم على ظهورهم بايتهم إبانيهم يقول تك من تك إبانيهم في دنيا کا جنگل سامان تک افلاجم بستاني گتا تکا म्यूजिक पुढे सामान तका बेरदुम्मार तका उहुलाई अल्लाह हजरत दा ni हम खंडे के यकीन दिरवर कल इंतहाई बोलो पावान يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه نيها دماغ أخاته كلها فدردان دير एक गोटे का सीमा घाड़ा में तो तीन नहुरी कंट का सीमा ने नफ्सम लिकुल मुरी मिनहुम यौमैन शाअन युगनी अनेक का नोखी सीमा घाड़ा में तो सीमा फिकुर पड़ो के बस हाथ के बस ए निहाय बानवा ने हिसाब क़यामत यौम ला यंफअ माल वला बनून दरिना मुदा मन बान कुरादवत इल्ला मन अता अल्लाह बिक़ल्बिन सलीम كفر شركا فسقا فجور سلامة بقى هتكاين الله بحضرتك في جميع كمن سلامة كمن واجه يوم يعض الظالم على يديه ميها جاتوا عنيا وريا في دنيا کا الله انگے کو دھوپ اللہ پاول منیها انیها گیری کے دنگلا دو اسکا دنگلا دو ويقول يا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا मेरे अन्नी हूँ हर रहमत करूंगा नहजी नमक की हार अंगल हुए लक़द अज़ल्लनी अन ज़िक्र बाद इज़ जानी हर कार्य नसे हंगाए नसे हंगीम दिए नहीं हूँ एक मैं कोई नहीं हुआ कि हर की मगोड़ी के मैं हर मंगपुर तारी हम बुलंद हैं यकीन हूँ وقال الشيطان لما قضي الأمر شيطانا إيه هني كان أربعة من ميدا شيطانا شيطانا جب أسواق تكن هني كان الله بعمر النبلا غافل وجب شيطانا فأسلا كون نمكن جهنم كهذا ربدا لهم يدي هم شيطانا مجامع كورن فرصار كورن بشوم بنان إن الله وعدكم وعد الحق الله قال من حق وعد كوربي إن الله وعدكم وعد الحق حق وعد الله تعالى من كوربي ووعدتكم أهل النسبة لكوري فأخلفتكم أهل نهرين بعد خلافي أهل كلمة الله والوعد الذي تكونين وما كان لي عليكم من سلطان أهل نكونهن عارن اللي بيجن النوية كلين إنك مرتك إلا أن دعوتكم كلين إنك هاري قوالهم كي واهن كذا كمن وتيجن نونه هنا هارين هم كلمة كاري كتير بنالي بني بنوم فيها واهن كمن
nikan rangala bisnawainge to Allah subhanahu wa ta'ala al gonmen nan hodi o gawel sama rawfate ke bodukam Allah subhanahu wa ta'ala al kunna mi angawani mi embane mi ngondane mi kantano kinien halata kiniye kale min matte istihala kada kuma matte diga duwe kale min har ham gowali fastajabtum li kale min masang ijaba di kale min har nan ijaba digen Allah subhanahu wa ta'ala ge wa'd halal ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ge haqq wa'd kale min nahama yen ayma qabul mage basahi ke kale mako men kada kamu kale min ngene yen nul kananggal bisnawai fala talumuni walumu anfusakum macam malaman ko amilla nafsu malamat Quran masa kita malamat Quran masa malaman ko kali min amilla nafsu malamat nikam ballawa ingeto وقال الشيطان للإنسان इंसान करेगा शैतान हमें कुछ काफिर वाशे अल्लाह के आमर नुजिया मंतरी वाशे मुनाफिक वाशे फासिक वाशे कुफर के भाई तक कितने बनना फलम्मा कफर काफिर हूँ ऐसी के बस हूँ ऐसी नहीं बुलानी इन्नी बरियों में हर मनी का जेगी की बेन बरिये हुई इन्नी अखाफुल्लाह रब्बल आलमीन आलम तक हदवा के मुल्वा इलाहन आरो विरुवती वमे शैतान निहा मकर हुए निहा ही लगते ऐसी के बस हाई ऐसी के बातों आहार में मिलन खंडेंगे अल्लाह सुब्हानहु व तआला अगर मैंने सजा मत का मगवे लगता